Nigbunsod ni gutok si Jesus to og anad diyo to Ilistolano no Galilea. To lagboy no morning no mga otow kanalbuong diyo to kandin. Niguntod si Jesus to sagboka no bauto no nigpinuo. Doon do diyo to pantad ka mga otow. Nigpinuo si Jesus no morning kain anad din to mga otow. No mga pananglitan kain pananad din. Paminag ko. So nga allow, doon sagboka no otow no nighipanaw, diyo takamot din odyo og orok. Kanigsawad din, doon mga boni na nakasawad diyo tadaan. Napigpan ulib to mga manok-manok kasi kanaboni. Kaduma no mga boni, diyo makasawad to bato na tano, no manipis do kabasak. Makaanig tubo, sumababawro katano. Di ko agsilo ka alon no mainit on, nanos to allow, nakakuon sa waro mong ugsob sa dalig. Kaduma man do no boni, diyo makasawad sa piniton. Nanigpandagom on kapinamuha rin, way nigtubo ka mga sapinit, na nabadboran kalawat o pinamuha, no naumos on nawa makabukas. Kaduma no boni, diyo makasawad to marjo na tano, na nigpandagom way nigtubo way nigtuga. Likat to sagbo ka no boni, doon mga tagay na doon tagkatawan no bakas. Duma, doon tagkahon o man no bakas. Way doon mando katagdoy na doon tagsongagatos no bakas to sikan sagbo ka na tagdoy.